Ano pangalan nito? Bert. Bert. Bert, attacking, sidestep to number 54. Bang! Basket niya para kay number 54. Assisted by Bert. 2-point shot para kay 54. Walang titing maglaro dito eh. Walang titik. Meron lang mga titik. Shut up. Grabe yung yung isa ano kung nang yan. Jobit. To number na Randy. Rans, bago sapatos. Uy, tingnan mo na. Yewing! Boom! Putang ina! Wala shooting pa. Wow! Base! Randy Orton. 2 points. Ilang? 3 points? 2 points kay Randy. After matalo sa finals, bumabawi sa linggo. Ganado yan, par. Ganado yan. Hoy, binigyan na 100 yan. Hoy, baka naman Randy, nakaano ko sa inyo. Bert, pass to number ano yan? Number ano yan? 54 rebound? 54 rebound? Wow! Rebound by number 54 plus 2 points. Karim Abdul-Jabbar. Ano ba? Kampi ni Jordan. Roy. Jobit. Gabon! Grabe naman si Jobit. Bumabawi ang taga-total health. Gusto na siyang bumawi. Grabe yan. Health. 3 points, 3 points. Essentials. 3 points para kay Jobit. Uy, Ben. Uy. Uli. Traveling violation, Ben. Bago yan na sarado din. Tama lang kayo lang para isa na nabasan nila. Mag-music or Rans. Wow. Grabe yun. Ganado maglaro bago Nice one. Congratulations, par. Ingat ka. Bert. Pangit. Tamurin ko na lang mamaya. Bert. Looking, checking. Pa-like and subscribe. 2 points. Wala. Rebound by Magat. Magat. To Rans. To Ron. Engineer Ron. Wala. Are you going? Okay, right. Get Pyro. And one by Ben. 53? Oh, 53. Si Mike yan eh. 53 is Frank, sorry. Foul number 4. Number 4. Bright. Ilan na si Bert? 4? Di joke lang. 4 number 4 kasi yung ano mo eh. 54 pala. 54. Sorry. Rans? Ang ganda ng sapatos. Randy. To Jobit. Wala. Rebound by Bert. Sirap gagawin naman kasi yung ganyan yun. Bert, kumatake. Side step. Out of bounds. Nakarecord siya. Ito. Kapag na-start, okay naman na, di ba? Uy! White chocolate. Rebound by Randy. Pinasa kay Manong. Manong? Manong? Magtanong nga man ang bigla yan. Rebound by Randy. To Jobit. Make a... Uy! Block by... Ingat. Congrats. Okay, Bert. Lead ka na, par. Rebound by Magat. All the way. Pass to Randy. Pinasa kay White Chocolate. To Roy to Bert. Lakas ang pasa. Pasto Kalbo. Pasto Kalbo rin.
Bye, Carol. Mas madilim, di ba? Mas Bye, Carol. See you next time. Jobit. Tumaga? No good. Short. Rebound, Engineer Ron. Randy for three. Bang! Shoutout sa'yo, Boss Nick. Villanueva. Dalawa ba, Nick? Ayaw maglaro. Pagod. Randy, 3 points. Hoy, steal by Engineer Ron. Pinasa kay Rans. Rans. Wow. Mas lalo palang ginanahan. Wala na, par. Sarado. Wala na, parang ayaw mo pisos break. Parang. Ngayon ako naglalaro. Baka meron Thursday. Baka sa AC tayo. Tingnan natin. 53. 53? Ingat para. Pilipinas si Renzi. Last. Naglalaro ka rin, di ba? Naglalaro ko ng last. Second quarter, second half na. Hindi ako nagpaparik. Dalawang game na ulit. Bye! 3 points! Sino yun? Lagi daw kayong mobile Rans! Grabe ka, Rans ha. Talaga boy, puta kawawa. 3 points ka na kay Rans ha? Oo, 3 points. Ganado eh, tingnan mo, bago eh. Bert! 8 na daw yung 6. Sino nakashoot sa kanya? Sino nakashoot? Yun daw? Sige, lagay namin. Sinabi ko eh. Kaya nakalagay ito. Kalbo. Jobit! Hindi ko sana lalagay. Randy? Sinabi niya kalbo. Sige, Engineer Ron? Wala. Rebound ba? Oy! Nakuha ni Rans! Bagong sapatos Grabe yan. naman si Rans! Ang tindi! Har! Kukontrahin ka Grabe, sana. ang ganda ng ngiti. Sinabi mo kalbo. Dalawa dalawa. Sino ba yan? Bert! Tingman namin yan. Bert! Foul! Ganado din mag-foul eh oh. Turun. Oscar, uwi ka na. Lamig lang. Buenas, may side mo. Saka talaga yan. Akin na. Tabo niya. Number 53. Attacking. Hoy! Jackson yan. Nag-iwan ng kalat dito eh. Wege. Cubs. Rebound by Ron. Ron, Engineer Ron. Nagpapadali. Engineer Ron, pinasa kay Rans. Wala. Wala. Engineer Ron, sinukat. Nasukat niya yun, pero hindi sinasadya. Hindi ko alam kung civil yata. Mr. Ron, ay engineer ano ka daw? Ano ba? Civil? Civil, yun. Congratulations sa'yo, par. Magpapatayo ka ng bahay kasi third floor yung una. Civil nga eh. Hoy, Nanong. To Bert. Bert? Bert, pumeke. Pinasa kay Manong. Time out. Next time out dito. Next time out, amigos. Still by White Chocolate. Number 55. Pinasa kay 54, Roy. Wala. Rebound by number 29, Randy. Randy, pinasa kay Jobit. Roy, nakakuha number 53. Nanginginig pa. Number 53. Pinasa kay Bert. 2 point shot para kay Bert. Number 29, Randy. Oy, wala ba? Nakakuha ni Roy. Roy, pinasa kay Bert. Bert? Bert, nakadila. Pinasa kay Manong, 2 points. Halim. Rebound by foul. Substitution? Time out. Diba? Oh, ano ba? Time out or substitution? Time out. Time out! Amigos! May nakaipit na rito. Batuta ta sa kabilang dyan. Ganun. You know? Bale, pasok ano Sabado yung nakaraan? Trending ah.
Alright, last 2 minutes remaining. Wendell checking in. Ingat, ingat. Bossing, 2 points para kay Bossing. Magat. Magat, 2 points. Gab. Oy! Wala pa kasi anak, kaya ano. Same ball, same ball. Baliktad po ang score. Baliktaran. Palagi siguro dito nila. Ina to. Iba yun na mabak. Rayland. Ay, naman yung hentay. Now good. Rebound by Wendell. Wendell, nakuha ni Randy. Uy, grabe yun. Running layup. 53. To Bert. Bert. Changing direction. Bert. To number 53. Back to Bert. Last 1 minute remaining. Uy, pinasa kay Gab. No good. Last 55 seconds remaining. Wendell, touch straight. Not go, not AU. Uy, sumay step pa. Grabe yun, Mar! Grabe yun. Parang hindi. Grabe yun. Parang walang inaalaga ang anak yun, ah. Joke lang. 35 seconds. 30 seconds remaining. Gab. Gab, pumersa. Nakuha ni 55. To Rayland, ituturo na ba? Tinuro na ka. Rebound by Engineer Ron. Engineer Ron. Nagmamadali. Runs. To Bossing. Magat. Basket! At may kasama pang foul. Gusto mo'y sumasabay. 7 seconds. 7. Foul number 53. Wala nang oras. Bonus shot para kay Magat. Nashoot ba? Nashoot ba? Wala. Start na, oy. Start na. Nashoot ba? Hindi. Nashoot ba kanina? Hindi. Tayo mo si Rep. Rep! Nashoot ba kanina? Thank you. Napakamalas ko sa Ruby lang, pre. Sa Ruby na napakamalas ko nila. Nadala ko pa hanggang dito. Eh, reklamo na yung referee. Dito na lang di ba ako, hindi. Pinanonood na maayos. Kaya parang ito malaki. Alright, back to the ball game. Pag nandito talaga si Aaron, nawawala sa focus eh, no? Tindi, ha? Dito! Wally Bayola. Back to the ball game. Bawi-bawi. Oh? Wali. Ay, putang ina mo, shotgun? Tanginang yan, ang tindi. Uy! Shit, gagi. Nakakatakot yan, par. Parang terrorista yan, ah. Grabe yan, par. Parang naipasok yung baril yan. Ikaw na mag-bike, pre. Naririnig ka namin lahat. Sorry. Halim. Hoy! Stolen by Dobit. May inspirasyon na kasama. Dobit. Wala. Rebound by sino to? Ano pangalan yan? Wendell. To Jobit. Jobit. Pinasa kay number 31. Uy! Hoy, ano mga pangalan ng mga appeal ninyo? Ano mga pangalan ng mga pilin nyo tsaka yung mga bayad, ha? Louie? Sino yung Louie Dan? Nakadamit? Parehas nakadamit. Nakatayo. Yan ba? Oh, naglalaro. Parehas naglalaro eh. 13 minutes remaining. Rayland, tinuro na. Wala. Rebound by 31. 31 ang mamadali. Pinasa kayo nakadamit. Steal by Bert. Bert. All the way. Bert. Wow. Wala. Rebound by number 31. 31. Pinasa kay Engineer Ron. Foul. Foul number 55, white chocolate.
First personal foul, Ben. First team foul. Engineer Ron. Wala, hindi masyado nasukat ng maigi. Wala pa rin. Foul. Wala pa, akala ko foul. Sorry. Okay. Bert. Bert. To Halim. Nice pass. 2 points by number 55, assisted by Halim. Wendell. Ano pa ito? Louis. Louis to Wendell. To Jobib. Wala. Uy, nakatali na si ano ah. Rayland. Rayland. Tumitingin, checking. To Bert. Penetrating. Side step. Pinasa kay Bert. Wala, step. Same ball. Same ball tayo, same ball. Last game na yun. Oh, last game. Gab. Attacking, side step. Wow. Wala. Rebound by Gab. Creating space. Foul. Kailan parang maliit na bako ang pambung alam lupa. Grabe si Gab. Bumubutas. May maliit nun eh. Medyo may malaki na maliit. Sab, sino foul? Foul ka, Louis. Pasok. Foul si Louis ah. Pilin ba yun? Si Louis. Yun, Louis daw, pangalan. Si Louie, okay. Foul nga yun, foul nga. Sino 31? Yung isa. Ba yung... Sino Louie? Ikaw? Naka-t-shirt si Louis yun, no? Naka-t-shirt nga ni. Ayun nga, sinasabi, foul nga. Yung isa. Ryan, Agoncillo? Okay, sige. Thank you. Gab. Masyado kang advance. Yung isa pangalan, Ryan. Yung isa, Louis. Wendell. Tara, batang ama. Wendell to Jobib. Basket yan, may kasamang inspirasyon. Puta, matindi yan, par. May kasamang change oil. Tindi to din na siya. Rayland, itinuro. Wala pa rin. Rebound by number 55. Rebound has 2 points. Louis to Wendell. Wendell umatake. Block by number 55. Number 55, nagmamadali. Pinasa kay Gab. Pinasa kay Rayland. Itinuro. Foul. Paul Sigab, tinulak yung ilalim kita. Foul number 50, tinulak. Kita-kita. Manunulak. Wala lang sana si Mitch, kaso... Wendell. Pull out, last minute. Jobib. Wala. Pinasa kay Wendell. Pinasa kay Ryan. To Jobib. Ryan. Jobib tanay. Bagat. Nakakuha na naman ni Ryan. Nakakuha ni... Sino ba makakakuha? Si Bert na lang. Pinasa kay Rayland. Ituturo ba o ano? Rayland. Katapa na? Wendell. Jobib. Grabe, ganado maglaro. May kasamang inspirasyon. Babawi yan si Jobib. Tangina. Mali na yung turo. Next up tayo, nagmamadali pa. Gab to Bert. Bert to Meke. Side step. Basket yan para kay Bert. 2 points. Wendell. Teka lang daw, sabi ni Boy Wendell. Pinasa kay Ryan. To Meke. Pinali kay Wendell. Pinasa kay Jobib. 2 to wall. Change oil. Hoy! Pinabandahan pa, pinaplacing pa, substitution tayo. Sabre, France. Checking in. Wendell out. Bert.
Steal by Ryan. Steal by 55. Bert. Wala. Rebound by Bert. Uy. Steal by Jobit. Jobit. Uy. Steal by number 55. Ang sipag mo, boy. Bert. 2-point shot para kay Bert. Assisted by number 55. All the way from somewhere. 20, 30. Wow! Offensive foul by Magat. Offensive foul. Offensive foul. Injury. Time. Ano ba? Injury. Substitution. You alright, man? You all good, man? All good. Thank you. To Gab. Yun na. To Raylan, itinuro. Roy. 2 points para kay Roy. 22-30 na po ang score. Magat. Bossing. Runs. Kamusta ang buhay-buhay? To Ryan. Ryan, traveling ka. Sampo na rin. Substitution rep. Papasok na si engineer. Nasa si Foreman. Parang player na yung CWA yun ah. Si Ryan ah. 53. Pass to Gab. Gab, pinasa kay number 3. Rayland. Bird, si White Step. Wow! Ang ganda naman ng bitaw ni Bird. Nakangiti pa. 24-30. Ang ganda ng ngiti. Runs. To number Randy. Rebound by Bossing. Pinasa kay Engineer. Grabe, ang lakas naman ng Engineer. Pasok. Runs. Gab. Umeke. Wala. Dark ball. Meron tayo official song. Sige, tama yan. Runs. Uy! Block by Roy! Grabe naman dumipensa si Roy. Ang tindi. Baon. Baon sa lupa, par. Randy. Alam ng tumira yun, no? 53, pinasa kay 3. Rayland. Rayland, ituturo kaya o i-Raygan? Regan. Ni Raygan? Kamo. Wala. Cut. Libre. Bakit? Liba kay Maga. Bossing! Maga to runs. Hoy! Nasado nagmamadali. Nagulat. Engineer. Sorry. Foul number 54. Foul number 54, Roy. Roy, second personal. Engineer Ron. Team foul. Sablay. Tatlo sila. Engineer Ron. Sablay pa din. Rebound by Roy. Roy to Gab. To Bird. Foul. Ay, Jamar. Foul. Warning for penalty! Foul. Bra! Oo, kaya nilalamig ang mga player, pati referee. Sablay. Oo. Papayag naman ako kung dadagdagan ako ni Nash ng bayad eh. Wala. Ay, pasok pala para kay Bert. Runs. Bert, isa lang, Bert! Sumasabay. Bert, isa lang! Oh, time out na, amigos ha.
Randy, pumukol. Wala. Rebound. Time out, amigos. Time out tayo. Last 2 minutes and 10 seconds. Time out, amigos. Killers. Pero last mo na siya. Iba kaso, hindi sila malapit eh. Hindi ko matitrimpuhan. Alam, galing kasi nasasabi ka. Yung tumira sa akin dito, gusto kong pawinan. Ay, si nakita ko, pasugod eh, pasugod. Ano ba ginawa sa'yo? Pasugod, umugod. Umugod, hindi kasama ang body. Ganun ba siya pala yan? Basket yan para kay Pero Rams. ganun kasi, alanganin na, umunabo yung nakatawan. Nabot kasi nila, pinabol yung nakatawan. Yung bola. Wayland, ire-regan o ituturo? Bert. Uy, pinasa kay Roy. Roy, short. Rebound by Roy. Pass to Bert. Nakadila. Rebound by Ron. Jordan eh, no? Ron. To Rans. Wow. Louie, itayo niya, makagas kasi yung sapatos. Last 45 seconds remaining. Gab, second personal. Warning for penalty, amigos. Uy, grabe mag-take your time yun ah. Parang kiniksan na lang eh. Uy, grabe mag-take your time yun par. Nagmamadali! Uy! Ayan, take your time na talaga yun par. Uwi si Jackson eh. Ha? Uwi ka na ba? Oh, next week. Roy, last 9 seconds. 8, 7, 6, 5, 4. Ginagaw ni Rans. Bossing, 2, 1. And... Wala na dribble eh. Alright, back to the ball game. Magmumuna kayo po. Start ko na. Ano, basketball game na ba? May Dodge? Pare-paso naman siya. Dodge dito? Kasi doon dito. Ano ang na yan? Awit na agad? Third pa lang gagi. I-change pa lang. Sino na parang nakawin. Okay, tayo naman eh. Pareho. Bola na ang Cobras. Change court tayo. Cobras ball. Mga makamandak ng mga to eh. Uy, Rans. Pinasa kay Bossing. 2 points yan para kay Bossing Magat. Agat. Saan yun? Sa Cobras. Magat na eh. Magat. Parang magat dito eh. Meron yan. Hans ba? Josh. 53. Rebound by Randy. Randy nagmamadali. Randy pinasa kay Jobit. Inspired. Rebound by Halim. Halim pinasa kay Gab. Wala ang lakas. Rebound by Randy. Pinasa kay Jobit. Jobit pinasa kay Randy. Puta, running layup yun. 2 points yan para kay Rans. Rebound plus 2 points. Sorry na, nadala ako eh. Dala na emosyon na, why? 53. Uy! Wow! Power jump. Foul. Foul number 0. Sino foul? Zero ba? 5-0? 5-0, 50-50. Gab, foul Gab. Yan si Gab, tatlo na yata yan eh. Corpus. Tatlo ka na, Corpus ha. Randy, nakamiti. Wala, rebound by Halim. Pass to Roy. Roy. To number 55, Ben. Number 53, Roy.
Basket, 2 points siya by number 53. 53? Frank Muller? Diba? Rans to Bossing. Grabe naman, easy shot na para kay Bossing. Assisted by Randy. Josh assisted by Randy. Gab. Foul. Foul number 5, Josh. Josh Mojica, Kangkong Chips. Gab. Side step. Grabe naman si Gab. 2 points yan para kay Gab. Rans. Hoy! Offensive foul. Pakita ko sa iyo, kuya. Ito na balik ko. Offensive foul number 20. Yan na balik ko. Ron. Engineer Ron, offensive foul. Halim, setting the play. To number 55, traveling violation. Errol, ang ingay mo. Third na ba ito? Josh. To Rans. Uy, attack in the middle. Pass to Josh. To Randy. Pinasa kaya. Grabe ang Randy. Inspired dyan. Inspired naman talaga si Jobit. Gab. Wala. Rebound by Randy. Uy. Iniwan yung bola. Nakakuha ni Gab. Pinasa kay number 55. Wala. Rebound by Gab. Wala pa rin. Rebound by Randy. Uy, sayang. Nakakuha ni Jobit. To Engineer Ron. To Josh. Wala. Rebound by Jobit to Josh. 2 points yan para kay Bossy. Next up tayo, boss. 10 minutes and 20 seconds remaining. Gab to Halim. Next up. Short. Next up tayo, rep ha. Rebound Josh. Randy. Bert, dito na Bert. To Ron. Grabe. Dito. Gutom na eh. Gusto ko na kumain ng pagkain sa Pinas eh. Turon. Oo, gusto ko na umuwi eh. Oh? Ikaw? Oo, tangina. Nakabuk na ako. Sorry. Sayang, sorry. Nakalimutan ko tuloy sino nag-assist. Butik na yun. Sayang. Bilis na commentator na natin lamesa. Dinadamay ako. Wala, boy. Alin. Rebound by Randy. Sayang man. Next up tayo. So, Alim. Frank. Roy. Next up tayo, rep ha. 2 points para kay Frank. Sige. Alright, back to the commentating. Hindi ka na nasag. Rans to Bossing. 2 points yan, assisted by Rans. Score po natin 33-48. 50 na. Ay, 50 na pala. 50 na? 33-50. 2 points para kay Bossing. Gab, parang may binabalak, diskartehin. Pinasa kay Halim. Uy. Hesitates. Gab, umeke. Uy, rebound by Randy to Jobit. Inspired. Jobit to Rans. Teardrop. Wala.
Uy! Grabe naman si Engineer Ron. Nakalkula niya yun. Calculated by Engineer Ron. Subject, substitution. Pasok ang papasok. Labas ang lalabas. Rans. Rans. Dumidiskarte. Nag-iisip kung anong gagawin. Pinasa sa kalaban. Nawa ni Louie. Wendell. Wendell. Ang ganda ng pasa! Marami ng pasa ni Wendell. Pinasa kay Louie. Shoot on Sean. Ang nakashoot si Louie. Pinasa ni Wendell. Word. Word. Wala. Rebound by Randy. Uy, stolen by number 53. Uy, nadudulas pa. Nanginginig pa. Rayland, ire-Reagan ba o ituturo ni Reagan? Rans. Walang charge eh, walang charge. Rans. Lobot eh, no? Pinasa kay Louie. Louie. Pinasa kay Wendell. Wendell. Uy. Jab step. Ang ganda nun. Pinasa kay Louie. Ryan. Rans. Wala. Rebound by 55. Uy. Pinasake ang bola. Uy. Rayland. Nagballerina. Bird. Kanila. Ay! Grabe, dinilaan. 3 points by Jordan Tagalog. 3 points yan para kay Jordan Bird. 36. Wendell. Uy! Patay, Kinosobera, pinasa kay Rans. Rans. Pinasa kay Randy. Randy, pupukol. Wala, in and out. Rebound by Rans. Pinasa kay Louie. Louie to Randy. Uy! Grabe, nagsaside-step sa ere. Rebound by Wendell. Pinasa kay Louie. Wala. Uy! Tatalaro nila po ilalim. Grabe yung Louie. Ilalim, pre. Louie. Pero Rans. Rans. nakasikas dyan. Side step. Nakakatakot yung kaya. Pinasa kay Ryan. Ryan. 4-3. Wala. Baldog! Rebound by number 53. Baldog. 53. Foul number 13. Wendell. Ingat tayo, ingat, ingat. Sarado dyan, oy! Sarado dyan. Yeah. Sarado din dito. Punta kayo, tapos balik ka na ulit. Sarado din dito Road eh. trip, road trip. Check muna, check muna kung ano. Ryan. Rebound by Bird. Bird. Attacking. Wow, rebound by Ryan. To Wendell. Wendell, uy! Kumeke. Wala pa rin talaga si Randy. Rebound by number 55. Wow, nice pass by number 55. Behind the back pass, 53. Wow, Kumeke. Rebound by number 55. Rebound plus 2 points, Strongman. Rans. Kahit naman nagkukumpulan sa ilalim, hindi nakakatakot. Out of bounds. Pag tumalong ka tapos puta nag-shuffle sa ilalim, wala doon talagang mahamon yan. Walang control yan. Bird. Ito pa nga sa team double eh. Team double talaga. Bird? Uy, grabe si Bird ah. Uy, rebound by Louie. Traveling. Traveling violation. Uli yun, ang referee natin, malupet. Paldo na yan. Si referee pagod na, pero paldo yan. Paldo yan. Paldo yan, par. Merong one day league, meron pang foul number 13. May minundod tsaka papaitan. Tapos Ranchi na kagit. Iba-iba yan. Si, LP.
Ayun, oo. Dalawang sila magkakampi. Nakasang bonus nila. Kaya alam ko pag may alam ko may jumper talaga sila rin ng malakas na malong. Ganyan na yun. Rance to Wendell for Trey. No good. May kinagat walang nais ko alam pa. Uy, Okay na yun yun. same ball, same ball. Mahabol kayo sa bagong taon. Mahabol kayo mga kay-kaita. Tama na ako. Uy, Louis. No good. Rebound number 55. Pinasa kay Randy, pinasa kay Randy. Grabe si Randy, hindi na tumatalong. Pinupulsa na lang. Last 1 minute and 50 seconds remaining, Bert. Ang galing mag-tumbling ng bata, oh. Uy! Nice pass. Nice pass by number 55. Acrobatic pass. Setup pala yun. Nice pass. Rance, sidestep. Wala. Rebound by Rance. Wala pa rin. Light ball. Wala yung Si Guerrero. Bert. nasa palilig nyo naman yun eh. Wala si Keanu Reeves, no? Ay, oo, si John Wick. Leslie. Si John Wick. Wow! Nice shot. 2 points. Wendell. Oo, di ba si Hook siya kayo? Wendell. Mukha niya yun eh, John Wick eh. Maraming salamat sa binigay mo sa informasyon. Last 55 seconds remaining. Wendell. Setting the play. Looking for open man. Wendell. Sinit yung bola sa palan. Tumira. 2 points. Last 40 seconds remaining. $53 for 3. Rebound by Ryan. Oh, still by 53. To 55. To 53. 2 points. 20 seconds. Rans. 2 points by Rans. 15 seconds. Randy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Counted! Basket, Niregan, Nireyland. Basket! Ah, basket. Pasok! Ayun na, 46 na. Reset. Go! Mura ba? Mura. RC. Wala ba yung production? Bakit naman yung tank nito? Ngayon na, party sa sakyan ko na yun. Tangin na, sinabi sa akin ni Wendell kayo na, government daw siyang 30% discount. Oh? Magugol daw siya, 30% discount. Pero meron siyang discount. Kaya po sila nung Late kasi siya dumating. 30% na Kaya wala pa. pa, Kaya mahal ng mahal Sila, naman kasi hindi nila ng... mga... Pag-uwi ka na din, ano, din, naka-March. Tama yan, tama yan. 53, Gab. Si Bert for 3. Hey! 3 points assisted by Gab. Bossing. Magat. Wendell. Uy. To Jobit. Back to Wendell. Ryan. Agoncillo. Ryan. Tumagat. Pumukol. Hey! Par shooter yan, par. Basket yan para kay Magat. 2 points lang ba? Tres. Tres. Gab. Raylan, Reagan. Wala. Rebound by Roy. Pass to number 53 for Trey. Bang! 3 points. Kunti na lang. Konti na lang. Kunti na lang, umuwi na tayo. Dapat naglaro si Kuya Nick eh, para ano.
Habol yan, kung naglaro ka pa. Hindi lumaro eh. Wendell, foul muna tayo, foul. Foul number 54, Roy. Ilan na si Roy? Third person. Third personal, Roy. First team foul. Tatlo ka na, Roy. Wendell on the line. Wala. Ang ganda ng last nila rin mo sa'yo. Sabi ko kay Nico, Nico, huwag ka magpapawak sa kalaban. Ngayon, pag nawakan yan, foul yan. Short. Short para kay Wendell. Inikot eh. Bahala mo po siya. Tatakot yung may oras. 53. Pass to Gab. Gab, may balak na may team. Oy! Steal by Gab. Ang bilis. Parang wala nangyari. Hoy! Outside, out of bounds. Hindi naglaro si Kim, no? Kanina. Wendell. Pass to Ron. Ang ganda ng pasa ni Wendell. 2-point shot para kay Engineer Ron. Kalkulado. Saan yung basigit? Sa ano, di ba? Mambas. Pero makoy kanina. Bird. Pass to Roy. Roy fakes. Roy. Pinasa kay Bossy. Pass to Wendell. Pass to Jobit. 2 points para kay Jobit. Sino ng video sa'yo? Nag-my-day ka. 2-point shot para kay Jobit. Assisted by Wendell. Jobit. Assist by Wendell. Rayland. Baka pag-upload talaga yung cellphone mo. Kasi kapag kinuha mo yung video na mula sa ano, Wala. sa post mo malago na pag Foul. quality lang. Foul number 50. Gab. Yan na si Gab. Gab, fourth personal. Gab, apat ka na. Third quarter, fourth quarter na ba? Second team foul. Court na court. Magat. Court na court. Pass to Ron. 2 points yan para kay Ron. Ang lakas sa ilalim, par. Sukat na sukat yan ni Engineer. Hoy! Butas. Boss Francis. Wendell. Uy, pinasa kay boss. Ingat bossing ha. Merry Christmas din po. Gab. Uy. 2-point shot para kay Gab. Next up tayo, Rans. Jobit, 4-3. Bang! 3-point shot kay Jobit. Ganadong ganado. Inspiration. May inspired na inspired yan, par. Nakita mo may bit-bet. Gab. Gab, may team na balak. Bird. Pumukol ng perimeter. Basket yan. Re-rebound niya sana. Next up tayo, ha? Wendell. Hindi pa ako nagdala ng jacket. Wendell. Discard si Wendell. Uy! Wendell. Pinasa kay Ryan. Pinasa kay stolen by 54. Nakakuha ni Bert. 53. 53. Attacking. Wow. Rebound by Jobit. Ganado ng rebound. Pinasa kay Engineer Ron. Nasobrahan sa lakas. Mali ang sukat. Engineer Ron. Gab. Sumide step, kinaliwa. Napasobra naman yung kaliwa niya. Pinasa kay Wendell. Steal by Roy. Steal, hoy! Napunta kay Wendell.
2 points. Napaganda pa ang laban. Bert. Nakadila na. 2 points yan para kay Bert. Last 8 minutes remaining. Engineer Ron. Ron. To Wendell. Wendell. Ingay ka ba yung shit? Ingay ka ba yung Wendell. Uy, sayang. Rebound by Rayland. 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 Tumatake si Gab. $53. 2 points by number 53. Time out! Time out daw sila eh. Time out! Wala naman nila eh. Leslie, ihi mo na. Lalaban yan. Kailangan kalabanin natin. Bibilis kasi. Gusto mo makalaban yung tapan na utang na binalikat ako sa dibdib. So makain na yun. Diba? Ano yun? Ito tayo dalawang beses. Ginawa na ka namin. Tumatakbo ako, iwasan ko siya. Kasi ginawa na ko ng bola. Ginawa niya. Gusto niya yung balikat niya. Ito ang tumama sa ganito. Punta na yung parang nakikita na ako. Ito makain nga eh. Bilis na yun. Pinantayan sa ilalim. Seryoso sa laro eh. Seryoso sa laro yun. Back to the ball game now, Rats. Gab. 2 points yan para kay Gab. Sila na lang po ang lamang. 12 na lang po ang kalamangan. Rans. Rans, sumatake. Pinasa kay Randy. Grabe, pinatamaan lang sa Boyd. Natira. Gab, pinasa kay Rayland. 2 points yan para kay Rayland. Assisted by Gab. 10 na lang po ang kalamangan. Jobit. Ganado maglaro yan ngayon. Sa amigo sa sipag talaga. Rans. Napakasipag. Kaso mo sobrang sipag. Foul. Pagkakambola rin mo, bakit sa ilalim. Wala yan. Pagka na ako si Nash, open yan. Open yung design. Open na lang kayo. Open na lang yan. Kanina tatawa ko tatlo. Basket yan. Aaron, ang ingay mo. Mamaya ka na. Basket ha. Hindi ko makita. Tapos Basket ka, Rans. Isa. Wala, isa lang. Rebound by Roy. Rebound by Roy. Tangin na Bert, tumalong pa ang po. Power of bounce. Nakita mo? Nag-train pa na. Oo, nag-train pa. Ikaw kayo pa. Alam ko rin nangyayari pero nagulo pa rin. Asal niya. Ano kita? Oo. Tama ka boy. Tama ka. Pakabok ako kaso yung aso ko yung sakay. Putangin na mo! Ang yaman. Two siya para kay Rans. Ano pangalan mo? Aso sa asa kayo. 55. Wow! What a nice move by number 55. Clean move. Grabe naman si Ben. My Ben. Rebound by Ben. Assist by Ben. Good defense para kay Magan. Ala. Ginap. Regan! One! Bang! Sino yun? Regan. Eugene. Sa may sipot. Eugene di masupil. Rans. Sino nag-assist dun? Sigap. Si Ben din. Rans. Uy. Foul. Nakawala si Elas. Babi nag-uwi na para nakanaw na na. Roy. Nauuna Sub, rep, sub. Mga tira yun. Substitution. Fourth.
personal foul, Ron. Fourth personal foul, Third substitution. team foul, Amigos. Si ano bro, si Franz. Grabe ba ka commentator. Nakakatawa. Utang ng tigas eh. No Friday. Saya kaya. Isa lang. Okay. Isa lang. Bakit masaya? Hindi din ang Christmas party niyo sa crowd pa. Michelle. Okay. Free pa sa crowd? Ilang oras? Fuck, the whole day. Okay. Second personal, Ron. Oh, wow. Okay. Membership yan. Magkano? Eh, free ba membership? Okay. Dart ball. Gusto mo makita yung gusto mong mabot na pagkatawad. Runs. To Jobit. Wala. Rebound by Bossing. Randy. Ron, engineer. Sukat na sukat yan. Walang labis, walang kulang. Eksakto lang. Bert. Nakadila. Puta, isa lang daw. Sabi ni Raylan, isa lang. Rans. Uy, si Rans kinabahan pa. To Bossing. To Ron. 2 point shot para kay Ron. Binalibag pa. Konti na lang ilamang kanina. Ngayon, dinagdagan pa. Bert. Teardrop. 2 point shot para kay Bert. Last 1 minute and 15 seconds remaining. Jobit. Randy. Jobit. Magat. Kompleto na yan eh. Randy. Seven Dragon. To engineer. Marising ito. Master Booted. Gab. Wala. Nice one. Contact mo, wala ng body. 2 point shot para kay Gab. Bumangga pa talaga eh. 25 seconds remaining. Engineer. Rebound by Randy. Rebound by Bert. 30 seconds remaining. Hindi na po. Dati siguro mag-dakis ko. 2 point shot para kay Bert. Ganun pa rin. 74. 20 seconds. Engineer. Kira ba engineer? Hey! Grabe si engineer. Sinukat muna maigi. Grabe si engineer. 9 seconds remaining. 7, 6. Wala, patay natin ilaw. Nagkakaroon. 3, 2, 1. Congratulations! Cobras! Grabe yung mga player ng Cobras. Ang lalakas. May mga fill-in pa. Hoy, huwag niyo makalimutan yung bayad na maglalaro sa inyo. Wala ibabayad sa akin si Nash. Correct. Wala nag-appeal pa rin ito. Sa kalukuhan, nag-appeal pa rin mga player. Kailan? Last week? Kung gawin mo ba? Nga daw ngayon. Pwede. O ikaw. 5 seconds. 5 seconds pa lang. 10 seconds pa patay na din ilaw ang puta gago. Wala. Thank you. Sige. Ano? Hindi na kasama? Sige. Wala akong tulog. 2 oras lang. Ba't saan ka ba galing? Hindi, Nag-good lantern ka naman gago. Greens Road pa more. Kaya wala ka naiipon eh. Huwag naman Red Lantern, masyado kang Derek eh. Greens Road naman. Oh, mulit tayo ng 10 cents. Huwag na mulit ko ng plastic. You know, gamitin mo. Sino ka sasabay kay? Bert. Oh, yun. Kapit bahay mo yun. Si Jackson pala nag-iwan.